Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher, teaching you class 10th English. We have completed the chapter, study of the chapter uh, The Servant by S.T. Simonov, and also completed some questions. Today we are going to study the question number 8. Question number 8. Let's see what it asks. What was the effect of the old couple's conversation on Gerazim? जब अपने क्वार्टर में बूढ़ा पॉलीकार्पिक अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो उनकी बातों का क्या असर पड़ा जेराजिम पर। आप जानते हैं जेराजिम उस वक़्त अभी नौकरी के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ था और अपने सर्वेंट क्वार्टर को देखना चाहता था एक नज़र, लेकिन विंडो पेन्स जो थे उन पर बर्फ़ जमी हुई थी, तो इसलिए वो सिर्फ आवाज़ सुन सकता था। तो हम इसने देखा कि अंदर बूढ़ा पॉलीकार्पिक और उसकी वाइफ बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में थे कि उनको निकाला जा रहा था। तो हम देखते हैं उनकी बातों का इस पर क्या असर हुआ। लेट्स सी द आंसर। The old couple's conversation stabbed Gerazim like a dagger. तो उनकी जो बात हो रही थी उससे जेरासिम के दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची, जैसे किसी ने इसे छुरी से काट दिया हो। He was deeply hurt to know the calamity he was bringing for the old couple. उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से क्या मुसीबत आ रही है बूढ़े कपल पर, बूढ़ी जोड़ी पर। He realized that his takeover would render the old couple not only jobless but also homeless. उसने ये अंदाज़ा हुआ, उसने ये समझ लिया कि जब वो उसकी जैसे ही वो यहाँ आएगा नौकरी करने के लिए, तो उसका मतलब है कि उसकी वजह से बूढ़ा पॉलीकार्पिक और उसकी वाइफ न सिर्फ काम से जाते रहेंगे बल्कि उनके पास घर भी नहीं रहेगा, वो बेघर हो जाएंगे। Their plight made Jurazim sad and thoughtful. तो उनकी इस हालत, उनकी ये आवाज़ सुनकर जुराजिम को बहुत दुख हुआ, एंड थॉटफुल, और वो सोचता रहा। He finally decided to give up his position. तो आखिरकार उसने ये फैसला किया कि मुझे ये जगह नहीं लेनी चाहिए, मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए, इन फेवर ऑफ द ओल्ड कपल। तो यहाँ पर बूढ़े पॉलीकार्पिक और उसकी वाइफ को ही रहना चाहिए, मुझे उन पर जुल्म नहीं करना चाहिए। And dear students, now come to question number 9. How does the story reflect the humility of Gerazim? तो यहाँ मैं आपको ये बताऊँ, ये क्या क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जेरासिम? ये कहानी हमें जेरासिम की इंसानियत के बारे में क्या बताती है कि वो किस हद तक इंसानियत थी उसमें, वो कितना रहमदिल आदमी था। तो बिल्कुल वो बहुत रहमदिल आदमी था जिसने भूखा रहना पसंद किया। बहुत हफ्तों से वो भूखा प्यासा था, नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था, जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इंसानियत को ज़िंदा रखा और उसने बूढ़े पॉलीकार्पिक को निकलने नहीं दिया। तो इसके लिए मैं देखना चाहूँगा, मैं आपको ये भी बताऊँगा। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन भी बनाया है, क्वेश्चन नंबर 10 और 9 दोनों का एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ जेरासिम। तो जेरासिम के करेक्टर स्केच के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो इन दोनों का एक ही आंसर है, वही लिखना है आपको। एक तो ये कि जुरैज़िम किस हद तक इंसान, उसमें किस हद तक इंसानियत थी। दूसरा, करेक्टर स्केच ऑफ जुरैज़िम। तो लेट अस सी व्हाट आई हैव prepared for you. Jurazim is a humble, passionate and kind-hearted man. जुरैज़िम एक बहुत ही हम्बल, मिसाल सीधा साधा आदमी था, पैशनेट, बहुत सब्र करने वाला, एंड काइंड हार्टेड मैन था, उसका दिल बहुत नरम था। ही इज़ अकस्टम्ड टू सिटी लाइफ एंड डजंट लाइक कंट्री साइड। वो हमेशा मास्को में रहा था और कंट्री साइड, अपने गांव को पसंद नहीं करता था। ही अवॉइड्स विजिटिंग हिज फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। वो नहीं जाना चाहता था अपने दोस्तों के पास और जानने वालों के पास इन मॉस्को, बिकॉज ही डजंट लाइक देयर डिस्प्लेजर, क्योंकि उसे पता था मेरे जाने की वजह से लोगों को परेशानी होती है खाने पीने की, जगह की। यो डैनलिट स्कूल्स एवरी यूथ इंक्लूडिंग जुरैज़िम। हम जानते हैं
جب وہ اپنے فرینڈ ایگور ڈینلج کے پاس گیا تو وہ ہر جوان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس میں جرائزم بھی شامل تھا، بٹ ہی لسنز ٹو ہز ہارش ورڈز پیشنٹلی، لیکن وہ اس نے ہر بات سنی اور صبر سے سنی. ایگور calls him a rascal, a traitor, stupid, but Gerazim hears everything downcast and also thanks the coachman for his efforts. جب جراثیم نے فیصلہ کیا کہ وہ بوڑھے لوگوں کی جگہ نہیں لے گا، نوکری ان کے لیے ہی چھوڑ دے گا، اور واپس گیا ایگور ڈینلج کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ ایگور ڈینلج کو بہت غصہ آیا. اس نے اسے راسکل کہا، بے ایمان کہا، اسٹوپڈ کہا، برا بلا کہا، لیکن جرائزم نے کچھ برا نہیں مانا، اور وہ ایک اچھے انسان کی طرح، اس کے اندر ہیوملٹی تھی، وہ نیچے کی طرف دیکھتا رہا، آنکھیں جھکائے، ڈاؤن کاسٹ، آنکھیں جھکائے، صرف سوچتا دیکھتا رہا. اینڈ آلسو تھینک، تو پھر بھی اس نے کوچ مین کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے لیے کوشش کی تھی نوکری ڈھونڈنے کے لیے. The old couple's talk makes Jurasim feel sorry for their plight. جب وہ بوڑھے پالیکارپک اور اس کی وائف کی بات اس نے سنی جرائزم نے، تو اسے بہت تکلیف ہوئی، اس کا دل ٹوٹ گیا. ہی sacrificed his job for the old couple. تو اس نے قربانی دی، اپنی کام کی، کہ نہیں، میں بوڑھے لوگوں کو باہر سڑک پر اس ٹھنڈ میں نہیں آنے دوں گا. in spite of being hungry and jobless، حالانکہ وہ بھوکا تھا اور کام کے بغیر تھا. he feels contented، پھر بھی وہ دل میں خوش تھا. to help Polycarpic and his wife، کہ پھر بھی وہ خوش تھا، اسے سکون تھا کہ میں نے پالیکارپک اور اس کی وائف کی مدد کی ہے. his humility is reflected at every step. تو ہم دیکھتے ہیں اس کی انسانیت ہر جگہ جھلکتی ہے، ہر سٹیپ پر جھلکتی ہے. تو یہ تو تھا اس کے بارے میں. ایک اور کوشچن ہے یہاں پہ، اس کے بعد یہ بھی ایکسٹرا کوشچن ہے. what are the major themes running in the story؟ تو ہم دیکھتے ہیں آنسر کیا لکھا ہے میں نے آپ کے بارے میں آپ کے لیے. The major themes running in the story seem to be our selfishness, sacrifice, effects of war, and foul play. The rich master doesn't bother throwing out the old servants, Polycarpic. He only sees to his own interests. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں selfishness. Gerazim sacrifices his job for the old couple and feels contented. تو لیکن his humility wins our favor. جرائزم کی ہیوملٹی ہمارا دل جیت لیتی ہے، وہ اپنا کام وغیرہ سب کچھ سیکریفائس کر دیتا ہے اپنی نوکری بوڑھے لوگوں کے لیے. تو the first world war has had a devastating effect on Russian peasantry. کیونکہ یہ کہانی فرسٹ ورلڈ وار کے دوران لکھی گئی ہے، تو اس زمانے میں بڑا برا حال تھا. ایوری یوتھ ہیڈ ٹو سرو ان دا آرمی اینڈ دوز ریمیننگ ویئر جاب لیس. تو ملک کا بڑا برا حال تھا. یہ گورنمنٹ نے ضروری بنا دیا تھا، کمپلسری، کہ ہر نوجوان کو آرمی میں بھرتی ہونا ہے، اور جو آرمی میں نہیں تھے ان کا برا حال تھا، جاب لیس تھے. The foul play of Igor Danlich had made him a favorite of his master. ہم جانتے ہیں کہ ایگور ڈینلچ نے اپنی شیطانیوں سے، بے ایمانی سے اپنے آپ کو اپنے مالک کا چہتا بنا دیا تھا. He steals hay and fodder and hides everything using his glib tongue. وہ چھپاتا ہے جانوروں کا چارہ اور دوسری چیزیں چھپا چھپا کر بیچتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی چرب زبانی سے، اپنے فاؤل پلے سے اپنے ماسٹر کو خوش رکھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ کچھ تھیمز ہیں جو مین آئیڈیاز ہیں around which the story has been knit. So dear students, I hope this will help you. Please prepare a notebook for these questions.